Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how's your life, guys? Pretty fine. Okay, I hope you all always fun. Okay. Let me introduce. Okay, before that, we are from group 9, and we have material about phonological rules, and we have member. Our member consists. The first member is Aida Batrisya. The second member is Ajeng Sitaresmi, and the last is Indah Yeka Pratiwi, and also moderator. And in this opportunity, we will explain about phonological rules. And the first material will delivered by Ajeng Sitaresmi. To Ajeng Sitaresmi, time is yours. Okay, thank you, Indah. I want to explain about what is phonological rules and assimilation and dissemination. The first material is what is phonological rules. Phonological rules are commonly used in generative phonology as a notation to capture sound-related operations and computations the human brain performs when producing or comprehending spoken language. Jadi, aturan fonologi biasanya itu digunakan dalam fonologi generatif, yaitu sebagai notasi yang terkait dengan suara dan perhitungan yang dilakukan oleh otak manusia saat memproduksi atau memahami bahasa or spoken language. Phonological rules are part of communication through language. Aturan fonologi itu bagian dari komunikasi melalui bahasa, whether spoken or written. And knowing what they are and why they exist can help us better understand our world. Understanding phonological rules is considered an important aspect in teaching English or working. Jadi, ketika memahami aturan fonologi, itu dianggap sebagai aspek yang paling penting dalam mengajar bahasa Inggris atau bekerja with people who have speech problem. Okay, the next material is about assimilation. Okay, according to Griffin 2004, assimilation is a process whereby one sound causes an adjacent sound to be more similar to itself. Jadi, menurut Griffin 2004, asimilasi adalah proses di mana satu suara itu menyebabkan suara yang berdekatan atau menjadi lebih mirip dengan suara yang sebelumnya. Okay. Assimilation is divided into 3 parts. Okay, the first one is phonetic free variation or contextual assimilation. Example. For example, in triumph and nymph itu diterjemahkan dengan Jadi triumph and nymph is often arranged as okay, and then similar, it is similar with infant using an, itu sering diterjemahkan sebagai Jadi yang tadinya infant using an menjadi infant using Oke, contoh sederhananya pada kata handbag. Kata handbag itu biasanya diucapkan hand and bag, handbag. Tapi ketika pengucapannya itu menggunakan artikulasi yang cepat atau intonasi yang lebih cepat, itu biasanya
diucapkan dalam pidato ya. Diucapkan dalam pidato itu menjadi handbag using handbag. Yang tadinya handbag using an menjadi handbag using Okay, the second one is phonemic assimilation is often referred to as naturalization or syncretism. Asimilasi fonemik sering disebut sebagai netralisasi atau sinkretisme. Ini tuh lebih sistematis atau tidak terpatok atau tidak berpatok pada variasi bebas. Ini juga menghasilkan netralisasi dua fonem. For example, n and eng itu dinetralisir pada sebuah kata think. Itu pengucapannya think using not think but think. Okay, and then of and in pada sebuah kata have to itu kan have and to. Itu pengucapannya bukan have to but have to. Dinetralisir menjadi have to. Okay, and then z and s. Pada kata newspaper meskipun di situ menggunakan s newspaper, tetapi pengucapannya itu dinetralisir menjadi newspaper. Okay, and the last one is morphological or morphophonemic assimilation is one which affects a whole morpheme. It usually decides the morpheme variant allomorph according to morphophonemic rule. Jadi asimilasi morfologis atau morfofonemik adalah asimilasi yang mempengaruhi seluruh morfem. Biasanya ini menentukan varian morfem allomorph menurut aturan morfofonemik. Okay, the next material. The next material is about dissimilation. Okay, when a sound changes one of its features to become less similar to an adjacent sound, usually to make the two sounds more distinguishable. This type of rule is often seen among people speaking a language that is not their native language, where the sound contrast may be difficult, so the rule is applied for easy of production and perception. Atau dengan kata lain, proses fonologis itu yang mengubah nilai ciri segmen menjadi kurang mirip. For example, manner dissimilation where stop becomes a fricative when followed by another stop. Pada kata keenam atau sixth is pronounced sixth. Okay, and then there are some example: annual and annular, sexual and secular, cultural and cellular or cell, and penal and perpendicular. Okay, that's all for my explanation. Back to moderator. Thank you. Okay, thank you Ajeng Sitaresmi. And now we will move to next material, and the next material will be delivered by Aida Patricia. To Aida Patricia, time is yours. Okay, I will continue the next material. Material is about segment deletion rule. The omission of one or more sounds, such as a vowel, a consonant, or a whole syllable in a word or phrase. Jadi segment deletion rule ini itu merupakan penghapusan satu kata atau lebih bunyi seperti vokal konsonan atau seluruh suku kata dalam sebuah kata frasa. Dari penghapusan atau dari deletion ini
yang akhirnya ada jenis proses pengucapan yang suara itu ditinggalkan. English is a phase of our common speech language, so vowels can be dilated to make the word one syllable and easier to pronounce in a fast manner. Contohnya itu yang awalnya itu polish menjadi plies. Contoh lainnya itu rob become rob. Jadi pada kata pertama itu kan menggunakan P, dan yang kedua itu diganti menjadi menggunakan konsonan B. Kemudian log become log, cute become cute. Kemudian pig become pig. Dan yang terakhir tab become tab. Okay, the next material is about metathesis. Metathesis is one of the changes that takes place in the pronunciation of linguistic of word is the linguistic phenomenon, and the transposition of sounds or letters in word or occasionally of whole words or syllable, the result of such a transposition. Jadi metathesis ini merupakan salah satu perubahan yang terjadi dalam pengucapan kata-kata, yakni dalam fenomena linguistik dan transposisi, bunyi atau huruf dalam kata atau terkadang juga dalam seluruh kata atau suku kata. Phonological process that change the order of phonemes. Jadi ada dua contoh sejarah transposisi dari bahasa Inggris kuno menjadi bahasa Inggris kontemporer. Contohnya itu asterisk. Asterisk yang awalnya menggunakan konsonan X, kemudian dalam contemporary English itu menggunakan S dan K. Kemudian comfortable tetap menjadi comfortable, kemudian integral tetap integral, kemudian relator berubah menjadi relator, kemudian relevant menjadi relevant. Jadi relevan yang pertama itu tidak menggunakan N pada akhir kata. Tapi dalam contemporary English itu ditambahkan N pada akhir kata. And the next material is co-articulation. Co-articulation is the way the brains organize sequence of vowel and consonants, interweaving the individual movement necessary for each into one smooth whole. Jadi co-articulation ini itu cara otak kita itu mengatur urutan vokal dan konsonan. Artinya, co-articulation ini itu mengacu pada situasi di mana suara ucapan itu terisolasi secara konseptual. Many models have been developed to account for co-articulation. They include the look ahead, articulatory syllable, time looked, window, co-production, and articulatory. Co-articulation in phonetics refer to different phenomena. Yang pertama itu the assimilation of the place of articulation of one speech sound to that of an adjacent speech sounds. Jadi yang pertama ini asimilasi tempat artikulasi satu bunyi ujaran yang berdekatan. Misalnya dalam kata while. Jadi bunyi N dalam bahasa Inggris itu biasanya memiliki tempat atau artikulasi alveolar atau konsonan yang dapat diartikulasikan dengan ujung lidah. Dan ada juga yang diartikulasikan dan menggunakan dental atau gigi. Kemudian
Yang kedua ini, the production of a co-articulated consonant that is a consonant with two simultaneous play of articulation. Jadi yang kedua ini itu produksi konsonan, koartikulasi konsonan dengan bidang artikulasi simultan. Seperti contohnya itu plosive labial velar itu yang tak bersuara, yakni seperti konsonan ke dan p yang sering kita temukan dalam banyak bahasa barat atau Afrika. Okay, I think enough explanation from me. Back to moderator. Okay, thank you, Aida Patricia. And next, I will explanation about the function of phonological rules. The function of phonological rules in a grammar is to provide the phonetic information necessary for the pronunciation of utterance. And actually, if we open our Google in our phone, itu ada tiga function of phonological rules, but in this PowerPoint kita include phonological rules that have a number of function, and the first one itu adalah change feature values. Jadi fungsi pertama dari phonological rules itu adalah mengubah fitur nilai. And the second itu ada add new features, menambahkan fitur baru. Terus yang ketiga itu ada delete segment. Tadi juga ada penjelasan dari Aida ya. Aida. Jadi dia itu kayak menghapus beberapa bagian dalam cara pengucapannya. Terus add segment, di situ juga ada add segment, itu menambahkan, biasanya itu ketambahan segmennya itu karena ada perubahan grammar. Terus ada yang recorder segment, maksudnya adalah segmen itu merekam, menangkap juga bisa ya, menangkap dari phonological yang diubah-ubah. Terus ada lagi itu phonological rules are generated to account for I'm sorry guys, I have a mistake. And then the next function itu ada phonological rules often refer to entire classes of sounds rather than to individual sounds. Atau aturan yang bersifat memasukkan seluruh jenis bunyi ketimbang bunyi individu. Maksudnya dia lebih memasukkan dari kelas yang lebih banyak, perubahan yang lebih banyak daripada yang sedikit. Terus yang ketujuh ada function of phonological rules itu generate to account for what occurs in a language, yaitu untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam bahasa. Itu adalah fungsi, and kita juga bisa nemuin fungsi yang lebih sederhana di Google, itu ada 3 juga ya. Next we will change to conclusion. Okay. Conclusion about this material. Jadi kayak phonological is a method for describing the way in which individual sounds are produced in spoken language. Kemudian these rules are written out in a specialized notation that codifies the way in which a sound or group of sounds are altered by appearing in a specific linguistic context.
Kemudian juga ada phonological rules vary between language and dialect, and they reflect the common pronunciation habits of various language groups. By studying the way that a particular phonological rule operates in a spoken language, linguists are able to determine the psychological and neurological mechanism that translate mental language into spoken language. Jadi, aturan dari phonology itu metode untuk menjelaskan caranya bunyi yang dihasilkan dalam bahasa lisan. Kemudian aturan-aturan ini juga ditulis dalam sebuah notasi khusus yang mengkodekan cara suara atau sekelompok bunyi diubah dengan muncul dalam konteks bahasa yang spesifik. Kemudian juga aturan bahasa dan dialeknya berbeda-beda, dan aturan itu mencerminkan kebiasaan pelafalan yang umum dari berbagai kelompok bahasa. Dengan mempelajari cara bekerjanya suatu aturan fonologis dalam bahasa lisan, para linguis dapat menentukan mekanisme fisiologis dan neurologis yang menerjemahkan bahasa mental ke dalam bahasa lisan. Seperti itu. Dan untuk fungsinya yang kami tampilkan itu tadi ada 7, tapi kita bakalan sering ketemu kalau fungsi itu rata-rata kalau di Google itu ada 3 jenisnya. You can open your Google Apps, and that's all about our presentation. And you have a question you can read in textbooks. Thank you. Okay, is there any question? Okay, guys. I think you understand, right? Or you confused about this material? Understand. Oh, if you silent your audio, I think you all understand for our material, right? Okay. If nothing comment in this presentation, I will end this presentation. Can I? Yes, you can. Okay, thank you for this occasion. I'm sorry if our group have more mistake. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.